आज आरात्रिका एंड कौशानी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट जो इंडिपेंडेंट डे एंड जन्माष्टमी का ग्रूमिंग है सेकेंड डे का कैसा लगा? जो किड्स मॉडल्स था यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड के सेकंड बिगिनर क्लासेस में यहाँ पे जितने भी किड्स मॉडल है बहुत टैलेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे दिखा ही है इतना अच्छे परफॉर्मेंस है सारे बच्चों का। एंड ये बच्चे बहुत ही क्रेजी है इस परफॉर्मेंस को करने के लिए। एंड बच्चों से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे पेरेंट्स लोग को के अंदर क्रेजीपन दिख रहा है मेरे को। बहुत एक्टिव है पेरेंट्स लोग यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे को मैनेज कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छे अच्छे आप लोग देखने को मिलेगा बच्चे कितने अच्छे से खेलते आने वाले हैं हमारे शो में। जो हमारा शो है 29 अगस्त को है। तो ये बहुत क्लास शो होने वाला है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स को जो इतने अच्छे से बच्चे को रेडी कर रहे हैं एंड इतने उनके ऊपर अपना समय दे रहे हैं। इससे बहुत अच्छा होना चाहिए। थैंक यू। আরাত্রিকা এবং কৌশানী এন্টারটেনমেন্ট প্রেজেন্ট এত সুন্দর জন্মাষ্টমী এবং ইন্ডিপেন্ডেন্সে একটা র্যাম্প শো আছে স্যার গ্রুমিং এর সেকেন্ডে কি বলবে এটার ব্যাপারে কেমন লাগলো? কাজ হচ্ছে মানে আমাদের বাচ্চারা যেভাবে খাচ্ছে তার জন্মাষ্টমী হচ্ছে কৌশানী এন্টারটেনমেন্ট প্রেজেন্ট আজকে জন্মাষ্টমী এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে র্যাম্প শো আসছে স্যার গ্রুমিং হলো সেকেন্ড ডে কি বলবো কেমন লাগছে? আমরা মুভি আপকামিং মুভি আছে তাদের আছে আমরা মহালয়া করছি তাতে ছিল না আমাদের হাউসের উপরই হচ্ছে। তো সেখানে আমাদের হবেন কাছে আমাদের বাচ্চারা সুন্দর করে পারফরমেন্স করছে। আরো অনেক চমক আছে সেখানে আসছে। তো 29 তারিখ আমাদের শোটা আছে, সবাই আহ্বান জানি প্রত্যেকে আসবে, আমাদের সাথে থাকবে, এনজয় করবেন আর আমাদের হাউসের বাচ্চাদের আপনাদের হাতে আশীর্বাদ করবেন। আমার থ্যাংক ইউ। নাম কি? কোন ক্লাস? কোন স্কুল? বাড়ি কোথায়? আজকে আজকে আরাত্রিকা এবং কৌশানী এন্টারটেনমেন্ট এত সুন্দর র্যাম্প শো মানে র্যাম্প হচ্ছে, তো তোমার কেমন লাগছে গ্রুমিং করে? কতটা? সায়ন্তিকা ম্যাম কেমন? সত্যি তো? চলো টাটা।